জনমে পুণ্য করেছি তো পরি স্ত্রীটিয়ে মিলিছি মতে এই জীবন ধন হয়েছি তো পরি স্ত্রীটিয়ে রইছু পাখে তো পরি স্ত্রীটিয়ে রইছু পাখে কৌ জনমে পুণ্য করেছি তো পরি স্ত্রীটিয়ে মিলিছি মতে তো পরি স্ত্রীটিয়ে মিলিছি মতে এ জীবন ধন হয়েছি তো পরি স্ত্রীটিয়ে রইছু পাখে তো পরি স্ত্রীটিয়ে রইছু পাখে তোর কথা শুণ শুণু মোর দিন যায় সরি তু দিলে মোর পাখে মতে ভাল লাগে ভারি হাত তোর ছাড়িবিনি দুঃখী আসিলে মতে তু সবু জনমরে ফল পাউথা মতে তু সবু জনমরে ফল পাউথা মতে পাউথা মতে তোর কথা শুণু শুণু মোর দিন যায় সরি তু থিলে মোর পাখে মতে ভাল লাগে ভারি হাত তোর ছাড়িবিনি দুঃখ আসিলে যেতে তু সবু জনমরে ভাল পাউথা মতে তু সবু জনমরে ভাল পাউথা মতে পাউথা মতে পাউথা মতে পাউথা মতে ভাবি মু নথিলি তোর হেবি বলি সত হেলা মোর এ স্বপ্ন
हाथ धरी मोर बाट मु छालिबी दिबा जाए এই জীবন भावी मु नथिली तर हेबी बोली सत हेला मोर ए स्वप्न हाथ धरी मोर बाटो चालिबी मो दिबा जाए जीवन तोर प्रीति बंधन रे तू देलु मत छंदी प्रेम रे मु तोर আজি है गली बंदी बंजती जाए तोर टीवी तो साथे तू सबु जन मरे भल पाऊ था मते तू सबु जन मरे भल पाऊ था मते पाऊ था मते पाऊ था मते पाऊ था मते एटी गप मारी मारी बहुत समय हो गलानी सौम्यर ड्यूटी जा समय हो गलानी सौम्य को खाइबा देवा पड़ो से शीघ्र खाई ड्यूटी जीव हाँ बापा माँ को भी पानी गरम कर देवा पड़ो से माने गाधेबे टाइम 10टा बाजिलानी भौज तमें एटी कौन डिसाइड कर अरे बहुत एक्साइटेड जन पड़ अरे कथा कौन अरे कौन भौज को अरे सौम्य तुम बड़ भाई सहित टिके घर भी आलोचना करदेलु हाउ किछि नुह एले तो ड्यूटी जाको बाहरी पड़छ ना कौन हो भौज वो ड्यूटी जाको बाहरी छी कौन मत टिके खाइबा को दियो मैं शीघ्र ड्यूटी की जीवी देखो टाइम देखो 9टा बाजलनी हां चंदनी शीघ्र जीव कबो समय को शीघ्र खाइबा को दे दियो आज तार ड्यूटी रो फर्स्ट स्टेट बैंक रे मैनेजर ताकसु भाई जनी हेबक पड़िबो अरे जाओ ताको शीघ्र खाइबा को दे दियो से बाहरी पड़िबो अरे मा चांदनी तू हेटी हे दी भाई को सहित कोन तोते मु घर सारा डाकुची तो ससुर परा गाधेबा पे व्यस्त हेलेनी पानी गरम करी देइछु ना नाही हां सासु मां
ମୁଁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରି ପାଣିଟା ଗରମ କରିଦେଇଛି। ସୌମ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ତ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଗରମ ପାଣିଟା ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଇଦେବି। ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ସୌମ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ। ଆଜି ତାର ବେଗରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେ ବେଗରେ ଯାଇ ଜଏନ୍ କରିବ। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେ, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ଆରେ ହଁ ମା, ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ହଉଛି ମୋ ଚାକିରି ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଲି। ଆରେ ହଁ ମା, ମୁଁ ଏ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ହଁ ରେ ବାବୁ ସୌମ୍ୟ, ତୁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଇଲୁ। ଆରେ ହଁ ମା, ତ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବୁଝିଲୁ। ଶାଶୁମା, ସମୟ 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ସୌମ୍ୟକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବ। ହଁ ହଁ ଏଇଠି ଗପ ମାରି ମାରି 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ସମୟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି। ବାବୁରେ ହାର୍ ଝିଅ।